ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିଛି ବିଗୁଲ। ପାଞ୍ଚଟି ଫେଜ୍ରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗଞ୍ଜାମରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ପାଞ୍ଚଟି ଫେଜ୍ରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବଳ କଷାକଷି ପାଇଁ ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। କିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ଦାଖଲ କରିବ, ଏନେଇ ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଅଙ୍କ କଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏହାର ଏକ ମାସ ପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏନେଇ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁରସ୍ଥିତ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ ଯୋଗଦେଇ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ସେ ନେଇ ଏକ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ହାତରେ ଆଉ ବର୍ଷେ ଥିବାରୁ ବୈଠକରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଇଲେକ୍ସନ ମେଟେରିଆଲ ଏବଂ ବୁଥ୍ ପୁନର୍ଗଠନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟର ସର୍ଭେ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କମିଶନ। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଆମେ କନଫରେନ୍ସ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମେ 13 ତାରିଖରେ କରିଥିଲୁ, କଟକରେ 17 ତାରିଖ, ଆଜି ଏଠି ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡିଏମ୍, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଡିପିଓ, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର, ଜିଏନ୍ଏମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ରୋଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ୟାଲଟ ବକ୍ସ, ବ୍ୟାଲଟ ପେପର, ବୁଥର ଭେରିଫିକେସନ୍, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବୁଥକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପୂର୍ବ ଇଲେକ୍ସନ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତାକୁ କେମିତି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଇଏକୁ ଯାଉଛେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା କାମ ଅଛି टाइम लाइन भीतर समाप्त करिया। सर एप्रिल सेंसस भी स्टार्ट होते एका संगे प्रतिलेख कार्यक्रम चलियो कि ओके माने बेसी दायित्व रहबे ता मुंडरे बेसी दायित्व नै देखंतु सेंसस तो सेंसस रो दीटा ऑपरेशन अछि, गोटे हला हाउस लिस्टिंग, गोटे हला पॉपुलेशन काउंट। पॉपुलेशन काउंट आसंता वर्ष फेब्रुआरी मासरे हबो, ए एप्रिल मासरे हाउस लिस्टिंग ता हबो। सो आमे देखिबु, कारण सही अधिकारी जदि सेपटे भी एंगेज थिबे आमे देखिबु आम काम करिवा पई मध्य जो माने बीएलओ अछंती, अंगनवाड़ी वर्कर जो माने फ्री रहबा दरकार। तेणु सही जदि सेम ये थिबे निश्चित भाव रे आमे क्लास इमति न होबा। सर नेक्स्ट इलेक्शन पर में पहुंच लेने अपन प्रस्तुत करते पर्यंत पूरी राउरकेला संबलपुर म्युनिसिपल इलेक्शन हो पारे सर तारे की किसी प्रस्तुति होची कि देखंतु उभय पुरी और संबलपुर रे हमर हाई कोर्ट रे केस थिला, से केस वर्तमान रो परिसमाप्ति घटची, किंतु राउरकेला रे केस वर्तमान जाए आउरी सब्जेक्टिस अछि। माननीय हाई कोर्ट रो उभय केस रे राज्य सरकार को दायित्व दैचंती या ऊपर डिलिमिटेशन ता करी এবং इन द मीन टाइम पूरी को मध्य राज्य सरकार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रे कन्वर्ट करिया पई नोटिफिकेशन प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन करचंती, फाइनल नोटिफिकेशन आगामी दिन रे करिवे। तेणु कॉर्पोरेशन वंस हला परे पूरी रो जो वार्ड संख्या अति कम रे 40 टी होबा पड़े, वर्तमान 32 टी वार्ड अछि। तेणु डिलिमिटेशन आउथरे हबो ଏବଂ डिलिमिटेशन ହେଇକି ରିଜର୍ଭେସନ ହେଇକି ଏଗୁଡିକ କାମ ସରିଲେ ଆମେ ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବୁ। ସେଭଳି ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ
डिलिमिटेशन करिया एवं राउरकेला सेटा होची काम माने सब जुडिस अछि से फाइनल ऑर्डर हे नै सर नूतन भाव में एनएससी जो म्युनिसिपालिटी घोषणा कर विधि व्यवस्था चलिला आरंभ कलानी हाँ आमे जेहेतु आईन अनुसार थरे गोटे नोटिफिकेशन हेले आमर 6 मास भितर सेठी एनएससी बा म्युनिसिपालिटी कन्स्टिट्यूट हवा दरकार कन्स्टिट्यूट माने इलेक्शन हवा दरकार एवं तार फास्ट मीटिंग हवा दरकार तेणु आम राज्य सरकार लिखिचु निकट अतीत जेहेतु नोटिफिकेशन अधिकांश एनएससी नोटिफिकेशन 31 डिसेम्बर रे होईछि तेणु आमको 30 जून भितर एगुड़ाक सब काम कंप्लीट करा पड़ो तेणु सेठिकार डिलिमिटेशन तापर रिजर्वेशन यही दायित्व होची राज्य सरकार सेटा करके देले आमे तापर इलेक्टोरल रोल तैयारी करू जो डिलिमिटेशन वार्ड वाइज इलेक्टोरल रोल तैयारी हो इलेक्टोरल रोल तैयारी हो पब्लिकेशन ऑब्जेक्शन हियरिंग तार भी गोटे प्रक्रिया अछि सेटा सब हैला परे तापर निर्वाचन प्रक्रिया हो सर ग्रेटर ब्रह्मपुर जो गुड़िक मिशुची 14टी पंचायत मिशुची सर से गुड़िक जेहेतु पंचायत सरपंच मैंने अच्छा से भितर कम करेंगे सर से प्रस्तुत रही ना देखो बर्तमान जाए खाली ब्रह्मपुर न भुवनेश्वर केते गुड़ाक पंचायत गाँव गुड़ाक मिशुंट पंचायत भी फुल भी मिशुंट तेणु जिते सेटा नुआ डिलिमिटेशन हम धरतु भुवनेश्वर 67 वार्ड अच्छी बर्तमान नुआ एरिया जोटा मिसला से आउ केटा वार्ड हम कि यही वार्ड किसी भांगिकी सहित जोड़िक आउ किसी वार्ड करेंगे सेटा हूँ कलापर से इलेक्ट्रोल से वार्ड वाइज तैयारी हम से अनुसार तापर निर्वाचन हम तार प्रक्रिया हूँ प्रथम डिलिमिटेशन रिजर्वेशन तापर इलेक्ट्रोल रोल प्रिपेरेसन तापर जाके इलेक्शन नहीं तार जोटा नुआ है तो आईन अच्छी ना 6 मास भर हवा पड़ो आमर जोटा एक्जिस्टिंग अच्छी सपोज ब्रह्मपुर है भुवनेश्वर है तार विधिवत भाव एप्रिल 27 रे तार 5 वर्ष कंप्लीट होची सेतोड़ सुधा आमर नुआ बॉडी हवा दरकार सेटा होची तार आईन अनुसार तार पंचायत पौर निर्वाचन बहुत बढ़िबो कि जोटा जोटा नुआ एनएससी बा म्युनिसिपालिटी होची बा नुआ एक्जिस्टिंग म्युनिसिपालिटी बा कॉर्पोरेशन गाँव गुड़िक मिश्ची से डिलिमिटेशन हवा को पड़ो सपोज गोटे पंचायत रु 5टा गाँ अच्छी 2टा गाँ मिसीगला कि गोटे गाँ मिसीगला तेणु जो 4टा गाँ रहा कि 3टा गाँ रहा ता भर वार्ड गुड़ाक पुणी रिकन्स्टिट्यूट हम ता छड़ा अलग जगह जेनराल डिलिमिटेशन हबार माने संभावना कम कारण पॉपुलेशन बेसिस सेंसस जेहेतु 11 मसीह होता से अनुसार 17 मसीह डिलिमिटेशन हो जाइए आउ नुआ हबार संभावना कम पंचायत निर्वाचन गाइडलाइन हूँ आसो पंचायत निर्वाचन प्राय 4 मास पूर्व आसो एबे आसो मासे भीतर ये जो डिलिमिटेशन हम सर यार प्रोसेस के स्टार्ट हो नहीं ये जो डिलिमिटेशन जोटा नुआ जोटा एनएससी होती से गुड़िक तो ये इमिडिएटली आरंभ करा पड़ो कारण आमर जो इलेक्ट्रल रोल बा वोटर लिस्ट तैयारी हम तार प्रक्रिया हूँ प्राय 45 दिन आ भोट प्रक्रिया प्राय 35 दिन तेणु से अनुसार बैक कैलकुलेट करके आम हिसाब रे मार्च मास शेष सुधा एगुड़िक सरीबा दरकार डिलिमिटेशन रिजर्वेशन काम सरीबा दरकार जो पंचायत गुड़िक मिसीगला नूतन भाव एनएससी पौरपालिका मिसीगला सर से किभली भाव कार्यधारा चलो जेदिन पर्यंत इलेक्शन है ना से जब इलेक्शन हो तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन होगी मिस जाइए भी निजे रिजोल्यूशन करते पंचायत आम मिसबू यही पौर संस्था तेणु से अनुसार जब नुआ निर्वाचन से मिसजे सर लोक मैंने कन्फ्यूजन होते जो मैंने मिसेबे बर्तमान मिसेबे जे पर्यंत इलेक्शन देनी से इलेक्टोरल बॉडीटा किए रहिबो म्युनिसिपालिटी रहिबो ना बर्तमान इलेक्शन न होला पर्यंत जे एक्जिस्टिंग अछि से माने कंटिन्यू करिवे
सर जो अभियोग आसी जो पंचायत मिश्रण को लेके अभियोग आसी से प्रक्रिया कौन करा ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି କାରଣ ଏଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଇଏ କରିବେ ଡିସ୍ପୋଜ କରିବେ ସହରାଞ୍ଚଳର ପୁନର୍ଗଠନ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକର ଆମ ଛତ୍ରପୁର ସହର ସୁବିଧା ହେଇଛି ସହରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକର ଏହା ସହିତ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବାର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ଭୋଟର ତାଲିକା ଆଉ ତାଲିକାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୁଲରେ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ଆଉ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ବକେୟା ଥିବା ଡିସି ବିଲ୍ ବା ୟୁସି ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସିଙ୍କ ଅଧୀନ 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କିରଣ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ନାଓ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।